بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بنبدأ إن شاء الله الحلقة الرابعة من الجزء الثاني من السيرة النبوية. En nombre de Allah, el clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre el profeta, vamos a empezar la cuarta sesión de la segunda parte del curso sobre biografía profética. نتذكر قبل أن نبدأ المحاضرة Antes de empezar, مراجعة أو إشارة سريعة. vamos a realizar una somera revisión. مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام كم كانت تبلغ من الأعوام؟ ¿Cuánto tiempo duró la predicación del profeta? 23 عاما. Pues duró 23 años. 13 عاما 13 años مكة en la Meca و10 أعوام في المدينة. y 10 años en Medina. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام وهو في سن 40 El profeta empezó su predicación a los 40 años, بعد نزول الوحي عليه. tras la revelación ثم de... توفاه الله وهو في الثالثة والستين. tras la recepción de la revelación. Y entonces terminó esta predicación cuando tenía 63 años. وهذا ما نراه في هذه اللوحة في تقسيم الدعوة الإسلامية ما بين مكة والمدينة. Y en esta diapositiva vemos las dos fases de la predicación islámica que se dan en la Meca y por otra parte en Medina. ذكرنا من قبل في الدعوة في مكة Hablando sobre la predicación en la Meca, أنها تنقسم إلى 3 مراحل. dijimos que se dividía en 3 fases. مرحلة الدعوة السرية La fase de la predicación clandestina, وكان مدتها 3 أعوام. que duró 3 años. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها إلى الناس. En esta fase la predicación era pues clandestina, el profeta lo hacía ocultamente ولا يعلن بها في مجتمعات الناس. y no lo hacía públicamente, es decir, ante todas las personas. أن يقابل كل شخص على حدة ويحدثه فيما بينه وبينه. Es decir, el profeta pues quedaba con personas en concreto y les comunicaba su predicación. فمعنى كلمة السرية هي التي لم يعلنها النبي في مجتمعات الناس واجتماعاتهم. Por clandestina entendemos una predicación no pública, es una predicación que tiene por objeto personas en concreto. ثم كانت المرحلة الثانية Y luego pues vino la segunda fase, للدعوة في مكة وهي بإعلان الدعوة. la segunda fase de la predicación en la Meca, que fue la predicación en público en la Meca. أي تحول النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة السرية للأفراد إلى الدعوة العلنية في اجتماعات الناس. Es decir, el profeta pasó de una predicación clandestina que tenía por objeto personas concretas a pues comunicar en público esta predicación. أي إذا وجد اجتماعا لبعض الناس أو بعض الأفراد مجتمعين كان يذهب إليهم ويعرض عليهم الإسلام. Es decir, cuando el profeta veía un grupo de personas reunidas o individuos, pues acudía a ellos y les proponía el Islam. وهذه بدأت من بداية العام الرابع من النبوة. Y esta fase empezó en el 4º año de la profecía. واستمرت طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Y duró toda la vida del profeta. المرحلة الثالثة La tercera fase هي مرحلة الدعوة خارج مكة. es la fase de la predicación fuera de la Meca. وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة قد أصرت على تكذيب هذه الدعوة. Al ver que pues en la Meca la gente no quería escuchar nada de esta predicación, el profeta مما أدى إلى أن يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان آخر ينشر منه الدعوة. Pues el profeta empezó a buscar otro lugar en el que poder predicar el Islam. سواء أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قبائلهم
Por ejemplo, el profeta tenía pensado acudir a otras tribus, كما ذهب إلى الطائف، como por ejemplo la tribu de At-Taif, أو أنه يستقبل وفود الحجيج التي تأتي من القبائل من خارج مكة. o también había otra forma que era recibir a los grupos de personas que venían de fuera de la Meca para exponerles el Islam. هذه المراحل الثلاث اللي مرت بها الدعوة في مكة. Estas son las tres fases de la predicación islámica en la Meca. مرحلة سرية، Tenemos la fase clandestina, مرحلة إعلان الدعوة، la fase de publicación de la predicación الدعوة خارج مكة. y tenemos la última fase que es la predicación fuera de la Meca. أما الدعوة في داخل المدينة En cuanto a la predicación en Medina, وهي التي نبدأ منها اليوم، que es la que vamos a empezar hoy, كل ما فات todo lo que ocurrió كان عن الدعوة في مكة. pues tenía que ver con la predicación en la Meca. نحن اليوم بنبدأ رحلة المدينة، Hoy, sin embargo, vamos a empezar el viaje de وهي Medina, أحداث 10 سنوات من النبوة. que gira en torno a 10 años de acontecimientos del profeta tras la Hijra. مرحلة الدعوة في المدينة La predicación en Medina مرت بثلاث مراحل. también duró tres fases. مرحلة تأسيس المجتمع Tenemos la fase de institución de la sociedad, ومدتها 6 سنوات، que duró 6 años, انتهت بصلح الحديبية y esta fase terminó con la reconciliación de في Al-Hudaybiyah السنة السادسة من الهجرة. en el año 6 después de la Hijra. المرحلة الثانية La segunda fase هي مرحلة الصلح مع قريش، es la fase de la conciliación con los Quraishíes, وهم العدو الأكبر والرئيسي للمسلمين، que eran pues el archienemigo de los musulmanes. والتي بدأت بصلح الحديبية Esta fase empezó con la conciliación de في Al-Hudaybiyah العام السادس من الهجرة، en el año 6 después de la Hijra, وانتهت بفتح مكة y terminó في con العام الثامن من الهجرة. la victoria en la Meca. يبقى مدتها كام؟ Y entonces, ¿cuánto duró esta fase? عامان. Pues duró 2 años. المرحلة الثالثة En cuanto a la tercera هي fase, مرحلة الفتح للإسلام، es la fase de la victoria del Islam. وهي فتح مكة Es la fase en la que la Meca fue, pues, ودخول العديد من القبائل في الإسلام. es la fase en la que los musulmanes entraron en la Meca y en la que también entraron muchas tribus en el Islam. وهي بدأت من فتح مكة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر العام العاشر من الهجرة. Esta fase duró desde la victoria de la Meca hasta la defunción del profeta en el año 10 de la Hijra. يبقى أسأل سؤال: Una pregunta. ما هي مراحل الدعوة في المدينة؟ ¿Cuántas o qué fases existen en el caso de la predicación en Medina? ¿Cuántas fases y cuáles son? واحد، مين تاني؟ اثنين، ثلاثة مراحل. تفضلي 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 نعم. عفوا تفضلي. 3 مراحل مرت الدولة الإسلامية 3 مراحل. فين بقى؟ في المدينة. أي تفضلي. المرحلة الأولى دامت عامين. في كراسي يا وفاء، في كراسي. Pues la hermana dice que la predicación en Medina duró 3 fases. ثلاثة. طيب ناخد عشان الوقت. Los primeros 6 años de continuación con Hudaybiya, después de esos 6 años. La primera fase, ¿te refieres? ¿Puedes repetir por favor? La primera fase son 6 años. يقول المرحلة الأولى هي دامت 6 سنوات Duró hasta la reconciliación con Hudaybiya. وفيها حدث يعني صلح الحديبية. Después hay 2 años que es la reconciliación con Quraysh. والمرحلة الثانية دامت 2 عامين وهي الصلح مع قريش.
y la tercera dura 2 años, que es la victoria de Meca y la entrada de la Meca, y dura hasta el norte de Egipto. ويقول المرحلة الثالثة هي مرحلة يعني انتصار الفتح الإسلامي وتدوم حتى وفاة الرسول صلى الله عليه نعم وسلم. الإجابة صحيحة. La respuesta es correcta. يبقى كما مرت الدعوة في مكة بثلاث مراحل، De la misma manera que hubo 3 fases de predicación أيضا مرت en la Meca, الدعوة también en في Medina المدينة بثلاث la مراحل. predicación duró también 3 fases. المرحلة الأولى La مرحلة primera التأسيس fase es la fase de institución 6 سنوات، que duró 6 años. مرحلة الصلح مع مكة ومع Y قريش، la segunda es la reconciliación con los quraishíes y la Meca que duró 2 años. ثم مرحلة الفتح Y finalmente la tercera fase واستمرت عامان. es la fase de la victoria de los musulmanes en la Meca. هنبدأ شرح مرحلة مرحلة. Vamos a empezar a hablar con más detalle de cada fase. المرحلة الأولى La primera fase هي مرحلة تأسيس المجتمع. es la fase de la institución o el establecimiento de la sociedad. مجتمع المدينة قبل الهجرة La sociedad medinense antes de la Hijra كان مجتمعا مفككا، era una sociedad dividida. كل طائفة لها مكان ولها حياتها. Cada grupo, cada facción tenía su estatus y también su vida. اليهود في المدينة Los judíos en لهم Medina مكانهم ولهم حياتهم. tenían su lugar donde vivían y también su propia vida. المشركون لهم حياتهم. Y los asociadores también tenían su propia vida. المسلمون الذين أسلموا قبل الهجرة لهم Y los حياتهم. musulmanes que habían abrazado el Islam antes de la Hijra también vivían de una manera. لا يوجد حاكم للمدينة، Sin embargo, no había un gobernante de ليست Medina. هناك قيادة موجودة للمدينة. No había un liderazgo en Medina. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر Por eso el profeta cuando emigró, وجد مجتمعا بلا قيادة. pues encontró una sociedad sin gobernante. لم يجد شعبا وإنما وجد شعوبا. No encontró una sociedad, un pueblo, sino varios pueblos. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس هذا المجتمع على قواعد جديدة. Por eso el profeta decidió pues establecer una nueva sociedad. فهذه طبيعة المرحلة تميزت بالقلائل والفتن. Estas son las características de esta primera fase que se caracteriza por divisiones. هجرة المسلمين إلى المدينة La inmigración de los musulmanes a Medina أحدثت نوعا من فزع اليهود. causó pues una especie de miedo por parte de los judíos. فكانوا يثيرون المشكلات للنبي صلى الله عليه وسلم. Por eso siempre creaban problemas para el profeta. وظهرت مجموعة جديدة Y también surgió un nuevo grupo تسمى بالمنافقين، que es el grupo de los hipócritas. يظهرون الإسلام Este grupo pues fingía ser musulmán, ويخفون غير sin الإسلام. embargo ocultaban credos que no eran del Islam. كل هؤلاء Todos estos, في نهاية المرحلة al final de la fase, قضى عليهم الإسلام. pues fueron liquidados por el Islam. فانتصر الإسلام Por lo que el Islam tuvo victoria وسيطر المسلمون على مجتمع y المدينة. los musulmanes pues dominaron la sociedad medinense. وأصبحت الكلمة الأولى هي للإسلام ولنبي Y الإسلام. entonces la última palabra la tenía el Islam y el profeta del Islam. لأن المشركين كانوا يريدون القيادة منهم. Porque los asociadores querían arrebatarles el liderazgo. من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول. Como por ejemplo Abdullah ibn Ubay ibn Salul. واليهود كانوا يريدون قيادة المدينة. Por su parte, los judíos también querían gobernar Medina. لكن الإسلام هو الذي قاد مجتمع Sin المدينة. embargo, al final el Islam es el que se llevó el liderazgo بقيادة النبي صلى الله y عليه el وسلم. gobierno de Medina, liderado por el profeta. فالنبي كان يواجه مشكلتين. El profeta se hallaba ante 2 problemas. مشكلة في داخل المدينة، Un problema interno en Medina. هناك من يثيرون الفتن
والقلاقل porque había quienes pues suscitaban problemas y cismas, من المنافقين ومن يهود المدينة، sobre todo los hipócritas y los judíos de Medina, وهناك عدو خارجي y también había por otra parte un enemigo وهو externo, قريش ومن حالفها. que son los quraishíes y sus aliados. انتهت هذه المرحلة Esta fase بانتصار المسلمين، terminó con la victoria de los musulmanes, وتم عقد صلح الحديبية. y a raíz de ello pues se dio ocurrió pues la conciliación de بين Hudaybiyah. الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، Se produjo esta conciliación entre el profeta y los quraishíes, وذلك في العام السادس من الهجرة. y esto se produjo en el 6º año de la Hijra. تأتي المرحلة الثانية A continuación viene la segunda fase, وهي مرحلة الصلح. que es la fase de la reconciliación. توقفت الحروب بين مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم Las والمسلمين، hostilidades entre el profeta y los musulmanes y los quraishíes cesaron, مما أدى إلى تفرغ المسلمين للدعوة. por lo que los musulmanes se dedicaron a predicar el Islam. فكان المسلمون دائما في قتال مع مكة، Porque hasta entonces los musulmanes estaban en continua lucha con los mecanos, لأن مكة ما كانت تتركهم في حالهم. porque los mecanos no les dejaban en paz. كل عام وكل شهر ترسل إليهم مقاتلين يقاتلون المسلمين. Cada año, cada mes, los quraishíes enviaban pues, a sus fuerzas para luchar contra los musulmanes. فكانت الدعوة للإسلام متركزة في داخل Por المدينة lo فقط. que la predicación pues, se centraba solo dentro de Medina. لانشغال المسلمين برد العدوان عن أنفسهم. Porque fuera de Medina los musulmanes pues, se hallaban pues, luchando contra los quraishíes. بعد الصلح Tras la reconciliación, تفرغ المسلمون للدعوة خارج المدينة. los musulmanes ya podían dedicarse enteramente a la predicación fuera de Medina. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم Entonces el profeta يرسل الرسائل empezó a enviar mensajes إلى ملوك ذلك الزمن y cartas a los reyes de aquel entonces, ككسرى ملك فارس como por ejemplo Kisra, el rey de Persia, وقيصر ملك الروم، o Caesar, el rey de los bizantinos. وهما أقوى قوتين في العالم في ذلك الوقت. Y en aquel entonces estos dos reinos eran los más potentes de la región. أمريكا لم تكتشف حتى الآن في ذلك الزمن. América no se había descubierto en aquel entonces. لا زال الهنود هم الذين يعيشون فيه. Los indios todavía vivían ahí. ما بدأت الهجرة الأوروبية إلى أمريكا. Todavía no había empezado pues la exploración de América por parte de los فكانت europeos. القوة الموجودة Por lo que las dos fuerzas قوة الدولة الرومانية o las dos في روما potencias بإيطاليا، que había entonces era el Imperio Bizantino, وقوة أخرى في قارة آسيا هي في بلاد فارس في إيران. y otra potencia era pues el Imperio Persa, el actual Irán. وبعض المملكات الأخرى الصغيرة الموجودة حول الجزيرة العربية. Por otra parte había pequeños reinos alrededor de la península arábiga. أرسل النبي إليهم رسائل El profeta les enviaba cartas يعرض عليهم الإسلام pues proponiéndoles el Islam ويبين لهم ما هو الإسلام. y pues explicándoles en qué consistía el Islam. الأمر الثاني اللي تميزت به هذه المرحلة El segundo aspecto que caracteriza esta fase هي القضاء على أطراف المؤامرات الخارجية. es pues la liquidación de las conspiraciones externas. اليهود Los judíos, كما سوف نبين بعد قليل como veremos más adelante, كانت هناك قبيلتان في داخل المدينة، pues consistían en dos tribus en Medina وهناك قبيلة في خارج المدينة y había اسمها خيبر. otra tribu fuera de Medina que es Jaibar. خيبر كانت تحدث الكثير من المشكلات للنبي صلى الله عليه وسلم. Pues Jaibar era causa de muchos problemas para el profeta خارج سيطرة المدينة. porque está fuera de Medina. فبعد أن تم الصلح مع قريش، Tras la reconciliación con los quraishíes, عندما أرادت خيبر أن تحدث شيئا من الفتن مع النبي صلى الله عليه وسلم تصدى لهم وانتصر عليهم. y cuando el profeta veía que
la tribu de Jar le causaba muchos problemas, también pues luchó contra ella y la liquidó. وانتهت هذه المرحلة بفتح مكة Y terminó esta fase con la victoria de la Meca في العام الثامن من en el الهجرة. año octavo de la Hijra. فمدة هذه المرحلة هي عامان. Esta fase dura 2 años. المرحلة الثالثة Vamos a ver la tercera fase. هي مرحلة الفتح والانتصار للإسلام. Es la fase de la conquista y la fase de la victoria del Islam. كانت قريش هي أقوى قبيلة في داخل أرض الجزيرة العربية. Quraysh era la tribu más fuerte en la península arábiga وكانت تمثل القيادة الدينية والسياسية والاقتصادية لجزيرة العرب. y constituía pues el liderazgo político, religioso y comercial en la península arábiga. فبهزيمتها Con su derrota, بفتح مكة es decir, con la victoria de la Meca, أصبح العرب في أرض الجزيرة los árabes en la península arábiga لا يحتمون بقريش فقد ضاعت قريش. ya no podían protegerse por los quraishíes. فأخذوا يأتون إلى الإسلام. Y entonces lo que hicieron fue pues abrazar el Islam. فبدأت القبائل تأتي إلى المدينة. Así pues empezaron a venir las tribus árabes a Medina أكثر من 70 وفدا y pues se calcula que hubo 70 grupos que vinieron, يمثلون القبائل 70 grupos, ويمثلون مدن الجزيرة العربية. 70 tribus que representaban las tribus y también las ciudades de la península arábiga. سواء من كان منهم مشركا أو من كان منهم نصرانيا. Y estas tribus pues eran dispares porque había asociadores y también había cristianos. فمنهم من أتى فأعلن الإسلام وهم الغالبية. Los hubo quienes vinieron y abrazaron el Islam y que fueron la mayoría. ومنهم من بقى على دينه. Y los hubo, sin embargo, que prefirieron pues permanecer con su كنصارى religión, نجران. como por ejemplo los cristianos de Najran. تميزت أيضا هذه المرحلة بدخول الناس في دين الله أفواجا. Esta fase también destaca por la entrada de muchas personas en masa en la religión del Islam. فكثر المسلمون في هذه المرحلة. Por lo que en esta fase el número de musulmanes se disparó. وانتهت هذه المرحلة بوفاة النبي صلى الله عليه Y وسلم esta fase pues concluyó con la defunción del profeta. في شهر ربيع الأول En el mes de Rabi' el-Awwal من السنة 11 من الهجرة. del año 11 de la Hijra. هذه تبين زمن مراحل دعوة الإسلام في داخل المدينة. En esta diapositiva vemos un esquema de las distintas fases de predicación en Medina. مرحلة التأسيس 6 سنوات. Tenemos la fase de la fundación que duró 6 años. مرحلة الصلح كانت عامان. Y la segunda fase que es la de la reconciliación que duró 2 años. مرحلة الفتح والانتصار. Y finalmente tenemos la كانت fase عامان. de la victoria تمت بانتصار y la الإسلام. conquista que duró 2 años en la que el Islam triunfó. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر. A continuación vamos a abordar otra cuestión وهو سكان المدينة. que es los habitantes de Medina. من هم سكان المدينة الذين كانوا متواجدين عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ¿Qué habitantes había en Medina cuando el profeta vino a esta ciudad? كان سكان المدينة عبارة Los عن 3 habitantes, أقوام. los habitantes de Medina consistían en 3 grupos. المسلمون. Por una parte los musulmanes, المشركون. los asociadores اليهود. y finalmente los judíos. الأغلبية La كانت mayoría. للمشركين. La mayoría eran asociadores. نبدأ بشرح كل قوم من هذه الأقوام. Vamos a explicar detalladamente cada componente de los habitantes de Medina. المسلمون في المدينة عند الهجرة Los musulmanes en Medina cuando se produjo la hijra انقسموا إلى قومين. o la emigración había 2 grupos. المهاجرون Los emigrantes والأنصار. y los auxiliadores. المهاجرون Los emigrantes أي من هاجروا من مكة
وغيرها إلى المدينة. son quienes emigraron de la Meca o de otras ciudades hacia Medina. أي ليس من سكان أهل المدينة. Es decir, no eran habitantes autóctonos de Medina. فعندما تسمع كلمة المهاجر أو المهاجرون Si oís la palabra al-muhajir, emigrante, أي ليس أصلا من أهل المدينة. esto quiere decir que no es un habitante autóctono de Medina. أما كلمة الأنصار En cuanto a la palabra al-ansar o عندما تسمعها auxiliadores, cuando la oigáis, أي من أهل المدينة. esto significa que son los habitantes autóctonos de Medina. يبقى المهاجر من كان من مكة أو من غيرها Al-muhajir son los que ولم vienen يكن من أهل المدينة. de Meca o de otras ciudades y no son autóctonos de Medina. الأنصاري Mientras que al-ansari, هو من كان من أهل pues المدينة. es el habitante autóctono de Medina. طيب المهاجرون Los emigrantes, لما هاجروا من مكة إلى المدينة cuando emigraron de la Meca a Medina, لم يكن لهم سكن. pues no tenían casas. أنت عندما أتيت إلى هذه البلاد Cuando هل كان لك سكن؟ Cuando, ما كان لك سكن. cuando viene alguien a este país de otro país, pues no suele tener donde أنت cobijarse. قد يكون لك صديق موجود هنا في أسبانيا Y, قبل أن por تأتي ejemplo, ممكن يوفر لك سكن. puede tener algún amigo aquí que pueda pues cobijarle. المسلمون المهاجرون لم يكن لهم سكن De la misma manera, los inmigrantes ولا عمل musulmanes ولا pues, مال no tenían casas, ni trabajo, ni dinero en Medina. وكانوا يزيدون يوما بعد يوم Y pues su número aumentaba cada día. لأن النبي صلى الله عليه وسلم Porque el profeta أمر كل من دخل في الإسلام وجبت عليه الهجرة pues, ما دام قادرا El عليها. profeta pues ordenó que toda persona que pueda emigrar pues que lo haga porque tiene la obligación de hacerlo. بمعنى Es decir, من أسلم في قبيلة el que haya abrazado el Islam en una determinada tribu وقادر على الهجرة إلى المدينة y podía pues emigrar a Medina, يكون آثما إن بقى في pues قبيلته lo tenía que hacer y si no, يجب عليه أن يهاجر. pecaba. لذلك كانت أعداد المهاجرين في المدينة تزداد Y por eso el número de emigrantes aumentaba cada día. ومع زيادة الأعداد Y con este aumento, تزداد المشكلة pues los problemas también aumentan. لأن لا بيوت ولا عمل Porque estos emigrantes ولا مال no tenían ni casa, ni trabajo, ni dinero. والمدينة لم تعد قادرة على استيعاب هذه الأعداد. Y Medina ya no podía pues cobijar o recibir a estos grandes números de musulmanes. الأنصار Los ansar, los auxiliadores, لم يكن عندهم مشكلة no tenían problema alguno وهم أهل المكان. para recibir a los nuevos a los otros musulmanes. كل حاجات الحياة متوفرة عندهم. Porque eran los habitantes autóctonos y tenían todos los medios de vida. لكن كانت عندهم مشكلة Sin embargo, tenían un problema. أن الأنصار ينقسمون إلى قبيلتين. Porque los auxiliadores pertenecían a dos tribus. قبيلة الخزرج Por un lado, la tribu de Al-Khazraj, وهي الأغلبية que es la tribu más grande. وقبيلة الأوس وهي Y الأقلية. por otro, había la tribu de Al-Aus, que era el menor en número. قبل الإسلام كان بينهما مشكلات كثيرة. Antes del Islam, pues solía haber problemas entre estas dos tribus. فبعض أهل الخزرج وبعض أهل الأوس أسلموا Algunas personas de ambas tribus pues abrazaron el Islam وهم قلة y eran poco numerosos. وبقت الأغلبية منهم على غير Sin الإسلام. embargo, la mayoría de las dos tribus pues permanecían no musulmanas. كذلك أيضا Asimismo, مما كان يميز المسلمين في المدينة otro aspecto que destacaba de los musulmanes en Medina أن أمرهم كان في أيديهم es que pues podían gestionar sus propios asuntos, بعكس ما كانوا في مكة. a diferencia de lo que ocurría en la Meca. كانت قريش لها السيطرة عليهم Los quraishíes eran los que mandaban en la Meca. فكانت تمنعهم من الصلاة Por eso les impedían, por ejemplo, rezar وكانت تؤذيهم y también les infligían daños وكانت تخرجهم من داخل مكة. y les expulsaban de la Meca. لكن في المدينة لم يكن لأحد سلطان على Sin المسلمين. embargo, en Medina los musulmanes
pues podían gestionar sus propios asuntos sin intervención de nadie. مما سهل للمسلمين أن يقيموا مجتمعهم المسلم. Lo cual facilitó a los musulmanes pues fundar una sociedad musulmana. وأن يقدموا للبشرية نموذجا جديدا لم يكن موجودا من قبل. Y de esta manera pues ofrecer a la humanidad un nuevo pues proyecto de sociedad que no existía antaño. ومجتمع المدينة La sociedad medinense من المسلمين احتاج إلى زمن حتى يتكون. La sociedad medinense, la musulmana, pues requería un tiempo para consolidarse. لأنه يحتاج إلى التشريع. Porque se requería pues una legislación. ويحتاج إلى التربية. Y también una educación. والتدريب. Y también una formación. والتنفيذ. Y también una ejecución. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم بتنفيذه. El profeta era el que mandaba. يقول الله في القرآن Allah dice en el Corán, والذي بعث في الأميين رسولا منهم. Él es quien ha enviado para el pueblo iletrado un enviado de entre ellos. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Para que les recite sus aleyas, les ayude a alcanzar la pureza y les enseñe la escritura divina y la sabiduría. يبقى مجتمع المسلمين أو القوم الأول من سكان المدينة كان هم المسلمون. Así pues, la mayoría de los habitantes o los que mandaban en Medina eran los musulmanes. مما كان يتكون المسلمون في المدينة. ¿Cuántos grupos había en Medina? طيب نسمع وفاء صدقنا لنا وفاء. تفضلي يا وفاء. المسلمون Los musulmanes. المشركون واليهود. دي سكان La المدينة. hermana dice los musulmanes, asociadores y judíos. السؤال La pregunta المسلمون بقى. Ahora مما كانوا nos يتكونون. centramos en los musulmanes. ¿Cuántos grupos había de musulmanes en Medina? المهاجرين أيوة. والمقيمون. ومن بقى والأنصار. Tenemos, como decía la hermana, por una parte los emigrantes y los auxiliadores. Los muhajirun wal ansar. ¿Quiénes son los emigrantes? اسمع الشباب بتاعنا. Los jóvenes. تفضل. الذين هاجروا من مكة Son los que emigraron أو خارج de la مكة Meca o de fuera de la Meca وليسوا من أهل إيه؟ hacia Medina y no eran habitantes autóctonos de Medina. من هم الأنصار؟ ¿Quiénes son los auxiliadores? Ansar. تفضلي. أي سكان. تقول سكان المدينة. ما شاء الله. القوم الثاني هم المشركون. El segundo componente de los habitantes de Medina son los asociadores. اليوم الكمبيوتر هو الذي يحكم. القوم الثاني هم المشركون. El segundo componente de esta sociedad medinense son los asociadores. المشركون في الأصل أنهم كانوا من قبائل المدينة. Los asociadores eran autóctonos de Medina. لم يكونوا في الأصل من Y خارجها. no procedían del exterior de Medina. سكان المدينة Son الأصليين. habitantes autóctonos de Medina. لم تكن لهم سيطرة على المسلمين Sin embargo, no tenían poder sobre los musulmanes, كسيطرة المشركين في مكة على المسلمين. como era el caso de la Meca, en la que los infieles dominaban. لم يكونوا جميعا متمسكين بعقيدة الشرك. Sin embargo, no todos se aferraban al credo asociador. منهم من كان يتشكك في عبادة الأصنام. Los había que dudaban de la adoración de los ídolos. ومنهم من لم تكن له عداوة مع Y الإسلام. también los había quienes no tenían ningún problema en contra del Islam. ولم يمر عليهم زمن إلا وقد دخلوا في الإسلام. Y por eso no pasó mucho tiempo cuando abrazaron el Islam. ومنهم من كان يخفي عداوته Sin للإسلام. embargo, entre esos asociadores los había quienes
pues ocultaban su rencor, su odio al Islam. ولكن يظهر الود والحب للإسلام. Sin embargo, mostraban pues simpatía y cordialidad con el Islam. كعبد الله ابن أبي بن سلول Como por ejemplo Abdullah ibn Ubay ibn Salul, الذي يلقبه كتاب السير بزعيم المنافقين. que los escritores de la biografía profética lo tildan de líder de los hipócritas. وسبب عداوته للإسلام Y la razón de su hostilidad al Islam أنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم es que antes de la migración del profeta, استعد أهل المدينة أن ينصبوه ملكا وحاكما لهم. los medinenses le iban a nombrar rey sobre ellos y gobernante. فلما هاجر الرسول Sin embargo, cuando el profeta emigró, تركوه وذهبوا إلى رسول الله. pues le dejaron y acudieron a jurar fidelidad al profeta. فحزن Y por eso أن منصب الحكم قد ضاع منه. se enojó muchísimo, se puso muy triste porque perdió pues la gobernanza. فحمل في قلبه العداوة للإسلام. Y por eso albergaba odio hacia el Islam. وإن كان يظهر المودة للإسلام. Aunque en público pues mostraba simpatía y cordialidad con el Islam. والمشركون في غالبيتهم من قبيلة الأوس والخزرج. La mayoría de los asociadores eran de estas dos tribus, del Aus o al-Khazraj. وهم الذين لم يؤمنوا. Y son los que no creyeron. فقبيلة الأوس والخزرج منهم من آمن ومنهم من بقى على الشرك. Como dijimos, había quienes abrazaron el Islam de estas dos tribus y los había también que permanecieron en su credo. ولكن بعد فترة Sin embargo, دخلوا في الإسلام. tras un tiempo abrazaron también el Islam. القوم الثالث El سكان المدينة tercer componente de los habitantes de Medina وهم اليهود. son los judíos. اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة Los judíos que vivían en Medina ليسوا أصلا من المدينة no eran habitantes autóctonos de Medina, وإنما أتوا من منطقة الشام sino que habían emigrado a Medina procedentes تمثل de la الآن gran Siria, سوريا لبنان فلسطين. que incluye hoy a Siria, Palestina y Líbano. كانوا يسكنون هذه الأماكن Estos judíos vivían en estas zonas. لكن احتلت هذه الأماكن Sin من قبل embargo, الأشوريين والرومانيين. Estos territorios fueron pues ocupados por los por los bizantinos y los asirios فاضطهدوا اليهود y oprimieron a los judíos, مما أدى بهم إلى الهجرة إلى داخل المدينة. por lo que ello les forzó a dejar estos territorios y emigrar a Medina. فعاشوا في المدينة. Vivieron en Medina, ما كانوا يتكلمون اللغة sin العربية. embargo no hablaban árabe, كانوا يتكلمون العبرانية. hablaban hebreo. فبدأوا يغيرون لغتهم. Sin embargo, con el tiempo empezaron a وجيل بعد جيل cambiar su lengua y adoptar تعلموا العربية وصاروا يتسمون بأسماء العرب. el árabe como lengua materna, y por eso también se ponían nombres árabes. ولكنهم Sin embargo, ظلوا محتفظين بعصبيتهم بجنسيتهم. pues continuaron siendo fanáticos hacia su etnia. ظلوا محتفظين بيهوديتهم Ellos se aferraban a su judaísmo وبعاداتهم y también a وتقاليدهم sus tradiciones y a sus costumbres. ولم يندمجوا في عادات وتقاليد العرب. Y no habían adoptado las tradiciones y costumbres árabes, y también desdeñaban a los árabes فهم يجعلون أنفسهم شعب الله المختار. porque se consideraban el pueblo elegido de Allah. أما هؤلاء فهم حثالة. Sin embargo, los árabes para ellos no valían nada. وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم. También creían que los bienes de los árabes les eran lícitos. ولم يكونوا متحمسين لنشر دينهم. Sin embargo, no tenían entusiasmo para pues propagar su religión. وكانوا مهرة في فنون التجارة والكسب. Y eran muy hábiles en el comercio y en las mentiras. فكانت تجارة العرب هم الذين يتحكمون فيها. الكسب. الكسب. Perdón, las mentiras no, sino en ganarse la vida.
فكانوا يتحكمون في تجارة العرب. Por eso controlaban el comercio de los árabes, في تجارة الحبوب. el comercio de los في granos تجارة التمر والخمر والثياب. y también en el comercio de dátiles, de ropa y de vino. وهذه طبيعتهم في كل زمان. Y esta es su naturaleza en todos los tiempos. لأن الاقتصاد Porque la economía هو حياة الشعوب. es la vida de los pueblos. هل منكم من لا يأكل؟ ¿Hay alguien que no coma aquí? هل منكم من لا يلبس؟ ¿Hay alguien que no se ponga ropa? هم يمسكون هذا. Ellos controlan todo eso. وكانوا يتعاملون بالربا. Ellos también trataban en sus يقرضون العرب transacciones con la لكي usura. يحصلوا على الفائدة الزائدة. Ellos pues hacían préstamos a los árabes a cambio de intereses. وكانوا أصحاب مؤامرات وفتن بين القبائل العربية. Eran también pues conspiradores y sembradores de cismas entre las tribus árabes. قبل أن يهاجر المسلمون إلى المدينة Antes de la emigración de los musulmanes a Medina, وقبل أن يسلم Y antes- بعض سكان المدينة de que algunos habitantes de Medina abrazaran el Islam, كانت المدينة Medina, قاصرة على المشركين وعلى اليهود. en Medina había solo judíos y asociadores. المشركون كانوا ينقسمون إلى أوس Los وخزرج. asociadores eran formados por la tribu de Al-Aus y la tribu de Al-Khazraj. فكانوا يعملون على إضعاف القبيلتين Y lo que hacían los judíos era pues debilitar a ambas حتى يقودوا tribus المدينة ويسيطروا para que عليها. pudieran pues liderar y controlar Medina. فكانوا يصنعون الفتن Por eso conspiraban en فتدخل Medina, القبيلتين في حروب conspiraban para que ambas tribus entraran en guerras, فيتولد عن الحروب ثأر. de tal modo que pueda haber pues venganza entre ambas tribus. فتستمر في حروب أخرى Y وهكذا. para que no dejen de luchar nunca, y eso ما beneficiaría هي a قبائل los اليهود judíos. في داخل المدينة؟ ¿Qué tribus judías había en Medina? هذه المدينة في زمن النبي محمد Esta es Medina en tiempos del profeta. كانوا ينقسمون إلى 3 قبائل. Los judíos se dividían en 3 tribus. بني قينقاع Tenemos los Banu Qaynuqa, وبني قريظة los Banu Qurayza وبنو النضير. y finalmente Banu Nadir. هؤلاء في داخل المدينة. Estos estaban dentro de Medina. هناك قبيلة أخرى رابعة Sin embargo, hay una cuarta لكن tribu. ما كانت تسكن في داخل المدينة. Estas 3 estaban dentro de Medina. كانت تسكن خارج المدينة Sin هي خيبر. embargo, hay una cuarta tribu que estaba en las afueras de Medina, que es Khaybar. أما الذين في داخل المدينة فهم 3. Las tribus que había dentro de Medina son 3. بني قينقاع Banu Qaynuqa كانوا حلفاء للخزرج. eran aliados de Al-Khazraj. خطة اليهود في داخل المدينة El plan de los judíos en Medina أنهم قسموا أنفسهم حلفاء لقبيلتي الأوس والخزرج. consistía pues en aliarse con ambas tribus, Al-Khazraj y Al-Aus. من أجل أن إيه؟ ¿Para أن qué? يحركوهم في حروب مستمرة Pues para que siembren la guerra entre ambas tribus, دون أن يشارك فيها اليهود. sin que participen ellos mismos en ella. فيجعلون القبائل العربية تتعارك فيما بينها Pues su intención era pues que las tribus árabes entraran en وهم guerra, يقدمون العون بالسلاح والمال entre والخطة. ellos con el apoyo armamentístico de los judíos, يتحالفوا بقتال مع القبائل العربية ما كانوا يفعلونها. sin implicarse en esta guerra entre las tribus árabes. فبنو قينقاع Banu Qaynuqa كانوا في داخل المدينة pues se hallaban dentro de Medina وكانوا حلفاء للخزرج. y eran aliados de la tribu del Khazraj. بنو قريظة Banu Qurayza كانوا حلفاء للأوس eran aliados de Al-Aus وكانت ديارهم في ضواحي على أطراف المدينة. y sus casas se hallaban en cercanías de Medina. بنو النضير Banu Nadir كانوا حلفاء للخزرج eran pues aliados del Khazraj وكانت ديارهم أيضا على أطراف المدينة. y se hallaban también en las inmediaciones de Medina. هذه مواقع الجغرافيا بالنسبة للقبائل اليهودية. Esta es la ubicación geográfica de las tribus judías. موقف قبائل اليهود من الإسلام. Vamos a ver la posición de las tribus judías respecto del Islam. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة Cuando el profeta emigró a Medina, هل سعد اليهود بقدوم الإسلام إلى المدينة؟ ¿acaso los judíos se alegraron de la llegada del Islam a Medina?
الإجابة La respuesta es no. حملوا البغض والحقد للإسلام Porque albergaban odio y rencor ولنبي الإسلام hacia el Islam y también hacia el profeta del Islam. لأسباب عديدة. Por varios motivos. أول El primero سبب من هذه الأسباب de estos motivos هي العصبية للجنسية. es el fanatismo al judaísmo. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من العرب. El profeta era árabe. فما دام الرسول ليس من جنسهم Como el profeta no era de su etnia, فليحملون له راية الحقد والحسد. pues era lógico que le odiaran. الأمر الثاني لحقد اليهود El في داخل segundo المدينة motivo de este odio أن دعوة الإسلام كانت دعوة لتأليف القلوب. fue que pues, la predicación del Islam era una predicación para reconciliar وإطفاء نار العداوة y para, pues, para eliminar las ومنع hostilidades الحروب. y para impedir guerras. وهذا يخالف ما تعود عليه اليهود. Sin embargo, esto estaba en contra de lo هم habitual. يريدون المدينة مجتمعا ساخنا De lo habitual en los judíos porque querían que hubiese siempre guerras. ما تنتهي حرب إلا وتقام حرب. Nada más terminar una guerra, ellos suscitaban otra. فهذا ما كان يغيظهم أن الإسلام جاء يطفئ الحروب. Este es el segundo motivo. El Islam quería pues eliminar las guerras, sin embargo ellos insistían en suscitar hostilidades. السبب الثالث في الحقد والعداوة El tercer motivo de este odio y rencor أن الإسلام يدعو إلى التزام الأمانة في كل الشؤون. es que el Islam se basaba en la honestidad en toda cuestión وإلى الكسب الحلال. y también en la ganancia lícita. وهذا يفشل نشاطهم التجاري. Y esto, claro, pues, suponía poner en duda su actividad económica. فهم اعتمدوا على أمر الإقراض بالربا. Porque los judíos basaban su economía en la usura, en los intereses. والإسلام جاء يحرم هذا. Sin embargo, el Islam prohíbe la usura. فاعتبروا الإسلام Por eso, أنه جاء إلى المدينة los judíos لكي يسبب لهم الخسائر الاقتصادية. veían pues, al Islam como una amenaza para su economía. فحملوا في نفوسهم الحقد والحسد للإسلام. De ahí que pues, le albergaran odio y rencor. والسبب الرابع El cuarto motivo de este odio y rencor es que la predicación del Islam جاءت لتستقر في المدينة. pues, vino para establecerse en Medina. ومعنى هذا Y eso significaba أنهم سوف يقودون مجتمع المدينة. que los musulmanes iban a dirigir la sociedad medinense. وهذا يؤثر على مكانة اليهود وتأثيرهم في المدينة. Y claro, eso suponía una amenaza para el estatus de los judíos y su influencia en Medina. نحكي لكم قصة Vamos a contar una historia حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبين مدى حقد اليهود على الإسلام. que tuvo lugar en tiempos del profeta y que muestra el rencor que tienen los judíos hacia el Islam. الحبر من أحبار اليهود يعني رجل من رجال الدين اليهودي Había un rabino judío يسمى عبد الله بن سلام. llamado Abdullah ibn Salam. كان من كبار علماء اليهودية في المدينة. Este rabino tenía un gran conocimiento. وكان رجلا عقلانيا. Era un gran doctor y era una persona lógica. سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Pues se percató de la llegada del profeta a Medina فأتى إلى النبي محمد. y acudió al profeta. وألقى عليه بعض الأسئلة. Y empezó a formularle una serie de preguntas. وهي أسئلة لا يعلمها إلا نبي. Y son preguntas cuya respuesta conoce únicamente un profeta. فأخذ يسأل النبي السؤال Y الأول. entonces le formuló al profeta la primera pregunta. فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الأنبياء. Y el profeta le respondía una respuesta de profetas. فيسأله السؤال الثاني. Y cuando le formulaba la segunda pregunta, فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الأنبياء. también el profeta le contestaba una contestación de profetas. فكل الأسئلة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم Todas las preguntas que se le formularon al profeta
أجاب النبي عنها بإجابة Pues الأنبياء el profeta las contestó de una manera propia de los profetas. فأسلم في Y حينها. entonces Rabino abrazó el Islam لم يغادر المكان إلا وقد أسلم. no abandonó ese lugar sin haber abrazado el Islam. ثم قال للنبي صلى الله عليه Entonces وسلم: le dijo al profeta: يا رسول oh الله mensajero de Allah, إن اليهود قوم بهت los judíos يعني كذابون. son mentirosos. إن علموا بإسلامي Cuando se enteren de que he abrazado el Islam, قبل أن تسألهم antes de que les preguntes, بهتوني عندك يعني شوهوني عندك. pues intentarán desfigurar mi reputación ante ti. فأرسل إليهم. Así que envíales a alguien. فجاءت اليهود Entonces vinieron los judíos. ودخل عبد الله بن سلام البيت اختبأ Y cuando vinieron, خلف ستارة خلف جدار. Abdullah ibn Salam se ocultó detrás de un muro. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Y لليهود: entonces el profeta les dijo a los judíos: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ ¿qué es lo que decís acerca de Abdullah ibn Salam? قالوا أعلمنا Pues dijeron: وابن أعلمنا es el que más conoce entre nosotros. وخيرنا Y es el mejor de وابن nosotros. خيرنا Y es el hijo del mejor de nosotros. وسيدنا Y es nuestro Señor. وابن Y es سيدنا el hijo de nuestro Señor. وأفضلنا Y el mejor de nosotros. وابن أفضلنا. Y el hijo del mejor de nosotros. فقال لهم: Y entonces les dijo: أفرأيتم إن أسلم؟ ¿y qué os parece si abraza el Islam? قالوا أعاذه الله من ذلك. Pues le contestaron al profeta: أعاذه الله من ذلك. que Allah le proteja de ello. فخرج عبد الله بن سلام Y de repente salió Abdullah ibn Salam, وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول pronunció الله. la profesión de fe, que es: doy testimonio de que no hay más Dios que Allah y el Muhammad es el mensajero de Allah. فقالوا شرنا وابن Y شرنا. entonces dijeron otra cosa, dijeron: es el peor de nosotros y el hijo del peor de nosotros. وأخذوا يعيبونه. Y empezaron pues a desdeñarle y a vilipendiarle. فقال: يا معشر اليهود Y entonces se dijeron, اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا entonces هو les dijo Abdullah ibn Salam: oh judíos, إنكم لتعلمون أنه رسول الله temed a Allah, por Allah, sabéis que es el mensajero de Allah. وأنه جاء بالحق. Y sabéis ciertamente que trajo la verdad. فقالوا كذب. Y entonces ellos se empeñaron en desmentirle. فكانت هذه أول تجربة Este fue, لبيان حقد يهود المدينة على النبي o صلى esta الله fue la عليه وسلم. primera prueba en la que se mostró el rencor que sentían los judíos hacia el profeta. قصة أخرى Otra historia تبين حقد يهود المدينة على النبي صلى الله que عليه muestra وسلم. el odio de los judíos de Medina hacia el profeta. تحكيها لنا صفية بنت حيي بن أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. Esta historia nos la cuenta Safía, hija de Huyay, la esposa del profeta. قالت أم المؤمنين صفية: Afirma Safía, la madre de los creyentes, لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة cuando el profeta llegó a Medina, emigrando de la Meca, نزل بقباء pues se instaló en Quba وهي قبل المدينة ب5-6 كيلومتر. y se hallaba a 6 kilómetros de Medina. فذهب إليه أبي وعمي Entonces mi padre y mi tío me vinieron وكانوا يهودا y eran judíos, فاستمعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. y entonces empezaron a escuchar al profeta. فقال عمي لأبي: Entonces mi tío le أهو dijo, هو mi tío paterno le dijo a mi padre: هو النبي المذكور عندنا في التوراة؟ ¿es el mensajero, el profeta mencionado en nuestro libro, la Torá? قال: نعم هو. Pues le dijo: es él, precisamente. قال: فماذا أنت Y فاعل؟ entonces le dijo a su tío: ¿qué es lo que harás? قال: لا عداوته ما حييت. ¿Abrazarás el Islam? Le dijo: por supuesto que no, voy a odiarle hasta la muerte. يعلم أنه هو النبي Él, a pesar de وأنه الحق que sabía era el mensajero